Tiga sino kayo? Pildi ko rin yun. Kami na 50 pa. Kami na 50 pa. O, nakoy ba challenge ninyo? Kasi gusto 50. Ako gani. Ugat. Kamu. Kabulo mo mukantag bahay kubo. Sige. Ikaw una daw, tiket na daw, bayi daw. Bahay kubo. Kahit mo hindi. Alaman doon. Ay sari-sari. O, sige, sige. Ikaw, kabalo man mo, kabalo mo no. Sige, kantahan nyo ang bahay kubo nga. Paa, tuhod, balikat, ulo. Sige, ikaw, te, ay, yeah. Bahay kubo. Balikat mo. Kahit na munti. Sige, sige, sige. Kubo, kahit na munti dong, times 10. Paa, tuhod, balikat, ulo. Kubo. Ay, kahit na munti. Bahay kubo. 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 Kahit na munti. O, sige, kantahan ang bahay kubo nga original. Bahay kubo. Kahit munti. Ang alaman. Sige, sige ka na yun. Bahay kubo. Kahit munti. Ang halaman doon. Ay, sorry. Ay, dili. Tika, sino kayo mo? Pildi ko rin yun. Kami na 50 pa. Kami na 50 pa.